دوستو، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، ادے باوجود ہر چیز نو اللہ دی تعریف کرنی پیندی ہے۔ طالب علم دے جملیاں تے تھوڑا غور رکھنا۔ او بیٹا، یا اینو کھولو تے یا اینو بند کرو، نہیں کھولنا کھول دیو، لیکن گپا نہ مارو بہ کے۔ توجہ ہے بھائی؟ ایک منٹ، حالے نعرے تک کام نہیں اپڑے، نعرے والی حالے گل ہی کوئی نہیں۔ حالے تو میں ذرا گیر شیر لا رہا، منہ تو کپڑا لا، میرے تو پردہ کیتا ہے، ظالمہ میرے تو پردہ نہیں جائز۔ پھر توجہ کرو، کوئی چاہے یا نہ چاہے، بغیر چاہن تو بھی ہر چیز مجبور ہے اللہ دی حمد کرن تے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، میرا تخیل نہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر چیز جو زمین آسمان پوری کائنات، ہر چیز اللہ دی حمد کر دیے۔ یار دھیان میرے حل کرو، میں ایدے بیٹھا تساں ادھے تاڑے لائیاں نے، اینا کام خراب کرو۔ توجہ میرے وال رکھو، تاکہ میں اللہ کرے کو گل ہے تواڈے پیچھے مولوی صاحب نو کی ہو گیا جی؟ اچھا معاف کرنا بھائی، تو جو مرضی کر تینو کھلی چھٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن میں اگلی گل کہنا چاہنا، پر میں ہن کہنا بھی تواڈی توجہ ہوئے تے میں کہوں ماشاءاللہ، اتے اتے اپنے ہی ہونا۔ پانی نال نہیں میرا گلا کھلدا، میرا گلا کھلدا ہے دیسی مرغے دی یخنی نال۔ بے ہوش ہویا پہ اس بیچارے انج ہا ماری جی میں سارا دن ککڑی پھڑدا رہے، وہ نہ پڑی ہوئے تو انج دی آواز نکلتی ہے۔ میں اپنے جملے کو دہراتا ہوں، اور میں نے اس سے جو اگلی بات کہنی ہے اس کے لیے مجھے آپ کی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ چاہنا کہ میری کیتی ہوئی گل ضائع نہ ہو۔ کائنات دی ہر چیز توان کرہاں، چاندیاں ہویاں نہ چاندیاں ہویاں، خدا دی
اللہ دی تعریف کرن تے مجبور ہے۔ اور جویں کائنات دی ہر چیز تے ہر مخلوق خدا دی تعریف لئی مجبور ہے، اسی طرح مصطفیٰ دی تعریف لئی بھی مجبور ہے۔ جویں بندہ نہ چاہے یا کوئی چیز نہ چاہے پھر بھی او دے کسے نہ کسے خانے دے وچوں او آواز نکل آندی ہے جیڑی ڈائریکٹ او دے تک جاندی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور ذرا توجہ رہے۔ جدو سارے کافر نسے نا بھج گئے دوڑا لگ گئی تو میرا کملی والا بولو یار کوئی ایس پارٹی نو کی ہے تسی دھرنے تے آئے ہو، منہ بنا کے بیٹھے نے جی میں جان لگیا کرایہ بھی لبنا ہے۔ سبحان اللہ پوری کرو تو صحیح طریقے نہ آگے توجہ رہے۔ سارے دوڑے انہوں نے بیچ ایک نسیا بندہ اسی ابو جال دا بیٹا او دا ناسی اکرمہ وہ بھی دوڑیا، بیوی کلمہ پڑھ لیا، بیوی کہنے لگی مان جا حالے ویلے ہی مسلمان ہو جا، کہندا میں نہیں ماندا، دوڑیا دوڑ کے جا رہا ہے، رستے دریا آ گیا، چھیتی چھیتی دریا چ بیٹھا کہندا سارے نو ٹورو کشتی ہے تو نسیے محمد دا غلبہ ہو رہا ہے۔ ساری زندگی لڑائیاں لڑیاں، اے دے پیو نے ساری زندگی میرے سونے نو گالاں کڈیاں، کشتی دے وچ بیٹھے ملا بھی بیٹھے سارے بہ کے ٹردے ٹردے جدو تھوڑے جا درمیان چ گئے نا ہنیری آ گئی، طوفان آ گیا، کشتی ڈولن لگ پئی، سارے اودا دھیان کر لے یا اللہ بچائی۔ ہائے 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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين۔ اب میں خالص کا کیا معنی کروں؟ جدو کشتیاں جو بہندے نے پھر خالص کیویں؟ اور خالص انہوں آندے نے جتھے جا کے چپو بھی کام کرنا چھڑ دے، کہندے نے بچائی، اکرمہ کہندا ہوئے حبل نو باج مار، لات نو پکار، منات نو پکار، اور ساڈی تے محمد نے لڑائی ہے، ہن 360 نو باج مارو، کہندے نے چپ کر، او ساڈا سکے سکے تے کام کردے نے، جدو طوفانہ چ پھس جائیے پھر او کام نہیں کردے، محمد دا رب بھی کام کردے۔ اچھا توجہ ہے؟ اکرمہ کہندا ہے ہائے، کہندا او جیڑی گل گاڑاں کڈ کے سمجھ نہیں آئی اج سمجھ آئی، اور لڑائیاں لڑ کے نہیں سمجھ آئی اج سمجھ آئی ہے، پیراں چ کنڈے بچھا کے سمجھ نہیں آئی اج سمجھ آئی ہے۔ کہنے لگا ہن میں اگاں نہیں جانا، ہن میں پیچھے جانا، ہن پیچھے آیا، آ کے بیوی نو گھر کہنے لگا گل تے سمجھ آ گئی ہے، ہن اگوں پتہ نہیں میرا رزلٹ کی نکلنا ہے۔ وہ کہنے لگی جا تے صحیح، تینوں جاندے ہی پتہ لگ جائے گا بادشاہ نہیں نبی ہے۔
कहता फिर मैं थोड़ा जा ना अपना फिर भी बंदोबस्त कर ला। घोड़े ते बैठा, काठी पाई, पैर घोड़े दियां रकाबां च फसा लै। कहता मैं घोड़े ते बह के कमली वाले दे करीब जाऊंगा ते मिजाज वेख लांगा दूरों, क्योंकि मैनू चेहरे ने दस देना मेरे नाल की होना है। तो साडे कोल ते इंज दे चेहरे हुंदे ने ना जिन्हां दा 30 साल पता नहीं लगता। 30 साल बाद पता लगता है कि कद्दू 200 दे आउंदे सन 500 लिखदा रहा। लेकिन वो तो मेरा कमली वाला हाय 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 घोड़े ते बह गया, बह के वागा हाथ च बड़ियां ते मेरे सोहने वाल टुर पिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे सोहने वाल टुर पिया। अगर तुहाडी तवज्जो होवे तो तालिब इल्म दा जुमला नोट कर। ए टुरिया कहंदा जे मिजाज मैं वेख्या मेरे मुवाफिक नहीं, मैं घोड़े ते अड्डी मारांगा तो नस जाऊंगा। रब ने क्या होएगा तू नेड़े ते जा, तू तो खाली घोड़े ते आया है, इथों ते वो वापस नहीं गए जेड़े तलवारां लैके आए सन। हुण घोड़े ते बैठा बैठा जदों दरबारे रिसालत दे करीब आया ना, मैनू कारी ज़करिया कहता सी भी उत्ते शेर नहीं पढ़ने, तो मैनू शेर आ गया। हुण मैं की करा? क्यों जी हजरत, हुण की करा? नहीं यकीन करो मेरी कोई नीयत नहीं, पर हुण अगे खलो गया आके उन्हें भंडी पा दी है, कहना मैं धरना देना नहीं तो पढ़। मैं ना ये मेरे सोने के करीब हो रहा है, घोड़े ते बैठा ते केड़े दरबार के करीब हो गया? उनके दरबार अक़दस पे जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्न काम आ गया, गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफ़ियत का पैगाम आ गया। करीब होया तो मेरे आका उठ के खड़े हो गए। गाला कड्ढण वाले दा इस्तकबाल हो रहा है, लड़ाइयां लड़न वाले दा इस्तकबाल हो गया है, पत्थर मारन वाले दा इस्तकबाल हो रहा है, साजिशां करन वाले दा इस्तकबाल हो रहा है। अवे जंगे ओहद दे अंदर वक्ती शिकस्त दा बायस बनन वाले दा इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे आका उठ के कहते ने मैं घोड़े ते बैठ के आन वाले नू मरहबा कहना वा। तो मैंने ये लगता है इकरमा ने क्या होएगा, मसला कश्ती च समझ आ गया सी, मिजाज सामने आके समझ आ गया। उथे तौहीद समझ आई सी, इथे रिसालत समझ आई है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमहीद बिखर गई। अर्ज़ कर रहा सा भावे कोई चाहे ते भावे कोई ना चाहे, अल्लाह अपनी तारीफ करवा लेता है। मैं कह रहा सिर्फ अपनी करवाने, रब कहता सिर्फ अपनी नहीं करवाना, मैं धक्के नाल लोकां दीयां ज़बानां चों चीज़ां दीयां ज़बानां चों अपनी भी तारीफ करवा लेना ते अपने मुस्तफा की तारीफ भी करवा लेना वा।